kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa itong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning. May buntag Sir Ariel, ug may buntag sa atong mga suking tigpaminaw mo ni ang atong latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon karong adlaw. As of 4 AM today, ang atong ginamonitor na tropical storm na si Hiner ay base sa tanang available na datos anaa ni palibot sa Alicia Isabel. Naanigi kusgon nga hangin na moabot nga 55 km per hour ug paghuros na moabot hangtod 70 km per hour. Kini gapadayon galihok sa pakasagpan sa gikusgon na 30 km per hour. Pagkakaroon na kitay gipasaka na tropical cyclone wind signal din his kabisian. Sa laing bahin aduna kitay ginamonitor na bagyo sa gawas sa Philippine Area Responsibility na naay international name na Pulasan. Ang kita na siya sa 1,980 kilometers east of Central Luzon o gairog padulong sa kasagpan, amihan na kasagpan nagikusgon nga 20 km per hour. O kini kay walay direktang apekto sa atoa ug magpabiling layo ang atong layo sa kayutaan. Base sa atong forecast kining si Pulasan kay mosulod sa PAR sa Martes ug mogawas sa Miyerkules sa Udto. Padayon gyapon niini gipaenhance ang hanging habagat na mao gadala og mga pag-uwan-uwan sa dakong bahin sa Bisayaan lakip na ang sa Southern Luzon ug Mindanao. Maong maging alerto ta permi sa mga posibilidad sa pagdahili sa yuta og mga pagbaha. Dugang niini na asab kitay active na gale warning nagipasaka sa may coastal seaboards sa Visayas sa kabaybayunan sa west labi na sa Western Visayas diri sa Occidental Mindoro, Palawan, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique including Caluya Islands and Aklan. Sa Central Visayas pod din sa Bohol, Cebu, Siquijor and Negros Oriental. Atong gitambag sa atong mga kaigsuonan nga mananagat labi na sa mga adunay gagmay na sakyan ng pandagat na dili mo palaot tungod sa kakusog sa hangin ug mga pag-ulan. Sa labing bahin southwest monsoon o hanging habagat ang nakapektar sa Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Ang atong weather conditions sa Central Visayas kay makasinati og madagumon nga kalangitan inubanan sa katagatag na pag-ulan bagpanugdog og kilat tungod aning hanging habagat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug karagatan din sa Kabisayaan nakip na ang Cebu, magpadayon gyapon kita makasinati og kusog ng paghuros sa hangin nagikan sa habagatan kasagpan diin ang atong kadagatan kay kusog ang mga pagbalod. Dinhi sa Cebu ang atong kadagatan kay motaob unyang alas 10:09 sa buntag ug mohunas unyang alas 5:12 sa hapon. Temperatura karong adlaw kay nasa 24-31 degrees centigrado. Ang atong haring adlaw kay mosubang unya ganihang alas 5:34 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:43 sa hapon. Ug mao na ang atong latest weather update gikan diri sa buhatan DOST Pag-asa Mactan kini si Patrick Ayan Climaco. Daghang salamat ug magamping kitang tanan. Sir Patrick. Yes. Yes sir. Napalabitay gale warning kanong panahon na. Napa sir, napatagi pa sa kang gale warning sir. So ang kining biyahe sa mga pambot kining mga barko wala pa ta gitugutan. Dili pa no, wala pa. Yes sir, wala pa na nato gitugot sir kay labi na sa mga delikado nga mga kusog nga hangin ug mga pagbalod. Salamat mo Sir Patrick, may buntag des Pag-asa Mactan. Okay sir. Sige, salamat sir. Okay. Salamat sir. Good morning. Mga pamukaw uban kang Cobra Action. Salamat ni Sir Patrick, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Martes, September 17, 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kaninyong tanan. Sa iyo sa kabuntado